হলো এটা? সবাই মিলে একসঙ্গে সরকার কি আমবাদ, সাইদার কি আমবাদ, মানঠার কি আমবাদ, সব মিলকর বলো। সবাই মিলেমিশে বলেছো তো? সব মিলকর বলো আর জোর সে বলো মারহাবা। ধুম মচা দো, মচা দো, ধুম মচা দো আমদকে আগে সরকার। ধুম মচা দো, মচা দো, ধুম মচা দো আমদকে আগে সরকার। সরকার কি আমবাদ, সাইদার কি আমবাদ, মানঠার কি আমবাদ, সব মিলকর বলো আর জোর সে বলো মারহাবা। ধুম মচা দো, মচা দো, ধুম মচা দো আমদকে আগে সরকার। ধুম মচা দো, মচা দো, ধুম মচা দো আমদকে আগে সরকার। প্রথম ছন্দ শুনবেন। মাছি है धूम पैगंबर की आमद आमद है, माची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, हबीबे डब्बे अकबर के आमद आमद है। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मनठार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। प्रश्न एक ही शहंशाह बाला की आमद आमद है, एक ही शहंशाह बाला की आमद आमद है, एक कौन से शाह बाला के आमद आमद है। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। सरकार की आमद কি হলো? সবাই মিলে একসঙ্গে सरकार की आमद, सरदार की आमद, मनठार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मनठार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। से संदेश नो यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। धूम मचा दो, धूम मचा दो आमद के आगे सरकार। सरकार की आमद দেখছো নিচে নেমেছে বলে সাউন্ড বেড়ে গিয়েছে। আর জোর সে বলো মারহাবা। ধুম মচা দো, ধুম মচা দো আমদ কে আগে सरकार। ধুম মচা দো, ধুম মচা দো আমদ কে আগে सरकार। তোমার নাম কি? মাসুদুর রহমান মোল্লা। তো তুমি একটু জোরে বলেছো, আমি বলবো সরকার কি আমার, তুমি জোরে বলবে মারহাবা, ঠিক আছে? যেন এরা উড়ে যায়, ঠিক আছে? সরকার কি আমার মারহাবা। যাক বাবা, অনেকটা জোরে বলেছে। আচ্ছা এই 10 টাকা নিয়ে তুমি কি করবে? আচ্ছা আমি বলে দিই, এই 10 টাকা নিয়ে বিড়ি টিড়ি কেউ না জানো, এই 10 টাকা নিয়ে লজেন্স কিনবে, মনে থাকবে? লজেন্স কিনবো। তোমার বাড়িতে আব্বু আছে? হ্যাঁ। তোমার আব্বুকে দুটো দেবে, তোমার মাকে দুটো দেবে, তুমি নিজে দুটো খাবে। আর বাড়িতে বউ আছে? না। আচ্ছা ঠিক আছে, যখন তোমার বিয়ে হবে তখন তোমার বউকে দেবে। ধরো।